پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضائل عاصم. ناظرین، عوامی تفریح کی بات کر لیں، ماحولیات کی بات کر لیں اور سرکاری اداروں کے کارکردگی پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک طرف گریٹر اقبال پارک میں عوام سے اوور چارجنگ کی گئی، کینٹینز میں جو کھانے مل رہے تھے اور جو ڈفرینٹ غیر قانونی سٹالز لگائے گئے ان پہ بھی مضر صحت کھانا مل رہا تھا. اس پہ بھی بہت ساری باتیں آج اپنے پروگرام میں ہم کریں گے. اور پی ایچ اے میں جو افسران کی بھرتیوں کی بات کر لیں اور غیر قانونی طریقے سے جس طریقے سے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہو رہی ہیں، جس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ میرے رپورٹر سلمان شاہ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا یہ پیکج. گریٹر اقبال پارک میں سستی تفریح کے لیے آئے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا. کینٹینز پر دھڑلے سے اوور چارجنگ جاری، انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ نہ تھم سکا. پی ایچ اے زون 2 میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. بادشاہی مسجد کے قریب نجی ریسٹورنٹ کے سامنے واقع پانی والی ٹینکی احاطہ سے 2 عدد بڑے درخت کاٹ دیے گئے، جبکہ 3 عدد درختوں کے بڑے ٹہنے بھی بغیر اجازت کاٹ دیے گئے. شہرین آر ٹی اے قانون کے تحت انچارج کرشی پال شفیع رضا ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پر اخلاق کی ترقی اور تعیناتی کا ریکارڈ مانگ لیا. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ریکارڈ لینا ہر شہری کا حق ہے. درخواست کا متن: فر اخلاق کی تقرری سے لے کر تک کی ترقیاں اور فر اخلاق کی تعلیمی صنعتی کاپیاں فراہم کی جائیں. پی ایچ اے زون 1 کی گلشن راوی پارک میں واقع کینٹین کے خلاف پی ایچ اے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. جی ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ کیا. سلمان سے جانتے ہیں. سلمان، بتائیے گا گریٹر اقبال پارک میں جس طریقے سے عوام سے اوور چارجنگ کی گئی ہے، کیا تفصیلات آپ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل، آپ کا بہت شکریہ. یہ بڑا اہم ایشو ہے اور کیونکہ عوام سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ یہ پروگرام لازمی کیا جائے. یہ ابھی عید کو آپ کے سامنے پورا ہفتہ ہی تقریباً چھٹیاں رہی ہیں اور جو شہری تھے وہ پورا ہفتہ اپنی فیملی کو لے کے، اسپیشلی کیونکہ یہ بڑی عید ہوتی ہے تو 2 سے 3 دن تو فیملیز کا آنا جانا رہتا ہے، گوشت تقسیم کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں. لیکن جو اس کے بعد ہفتہ اتوار تھا، آپ نے دیکھا کہ جو پارکس ہیں اس میں بہت رش ہوتا ہے. اچھا، صرف فضائل یہ نہیں کہ عید پہ اور اگر بڑی عید ہے کوئی تو اس پہ رش ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جتنے بھی تہوار آتے ہیں نا، آپ 23 مارچ دیکھیں، آپ 14 اگست دیکھیں، آپ 25 دسمبر دیکھیں، آپ ہیپی نیو ایئر دیکھیں، آپ ایسٹر دیکھ لیں، ہمارے جو کرسچن برادری کے ہیں جتنے بھی ہیں، تو وہاں پر بھی فضائل یہ ہے کہ جو شہری ہیں ہمارے وہ نا پارک کا رخ کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انہی پارکس میں جاتے ہیں. کیونکہ پارکس ایک تو ہمارے مختصر سے تو پارکس ہیں، آپ اپنی فنگر ٹپ پہ آپ کر لیں. گریٹر اقبال پارک ہے، گلشن اقبال پارک ہے، جیلانی پارک ہے، ٹھیک ہے، اور جناح باغ ہے اور بوٹینیکل گارڈن. مطلب تھوڑے سے تو پارکس ہیں کہ آپ اس میں ان کو ایزیلی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو وہاں پر شہری جا رہے ہیں، اگر ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوں، ان کی آمدن اچھی ہو، زیادہ وسائل ہوں، تو مجھے آپ یہ بتائیں فضائل کہ کیا ان کو وہ گریٹر اقبال پارک میں جائیں گے؟ وہ تو اپنے بچوں کو لے کے کسی اچھے شاپنگ مال میں جائیں گے، وہ اپنے بچوں کو لے کے سینما میں، کسی اچھی سینما میں مووی دکھانے کے لیے جائیں گے. تو وہ گریٹر اقبال پارک یا جو یہ بڑے پارکس جو ہیں یہاں کا رخ تو نہیں کریں گے نا. گرمی بھی ہوتی ہے اور اتنی سارے شہری آئے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، پیسے بھی بچانے ہوتے ہیں، بچوں کو لے کر انجوائمنٹ بھی کروانی ہے. اب ہو کیا رہا تھا فضائل یہاں پہ گریٹر اقبال پارک میں، فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے. اوور چارجنگ کر رہے تھے نا. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر فضائل اوور چارجنگ بھی ہو رہی ہے، کھلے عام. پانی کی بوتل جو ہے وہ 20-30 روپے مہنگی بیچی جا رہی ہے. اسی طرح جو کولڈ ڈرنک ہے وہ 20-30-50 روپے مہنگی بیچی جا رہی ہے. ان ہائیجینک فوڈ ہے کینٹینز پر، ٹھیک ہے. اور پھر مزے کی بات بھی لگائے ہوئے تھے. جی اچھا، مزے کی بات آپ دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے بڑے پارک میں اندر نان ٹکی بک رہی ہے. ایک آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مزے کا ہے نان ٹکی، تو مزے کی ہوتی ہے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن ان ہائیجینک ہے نا فضائل. کس طرح اس کو بنایا جا رہا ہے، کیا اس کی اجازت لی گئی ہے؟ دیکھیں معاملہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اندر آپ دیکھیں کہ اندر بے تحاشا سٹال لگے ہوئے، بے تحاشا. اندر گرین بیلٹ میں ہی وہ والز والے پھر رہے ہیں اپنی بائی سائیکلز کو لے کر. اور فریج بھی جو جہاں پہ شہریوں نے چلنا ہوتا ہے، ہمارے جو وہاں پہ تفریح کے لیے وزٹرز آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈی فریزر رکھے ہوئے ہیں. گنے کا رس اندر بک رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اجازت کس نے دی؟ میں حیران ہوں. مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم کسی کمبھ کے میلے میں آ گئے. کہ یہ
स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रेटर इकबाल पार्क नहीं है, कोई मेला है जहां पर हम आ गए। इजाजत किसने दी? वही फजाइल की इजाजत, जो हमारे ज़राए बताते हैं फजाइल, ये वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इंचार्ज है राव आफ्ताब, जो एक अरसा दराज यहाँ पे तैनात है, ठीक है। और ये हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इसका ट्रांसफर भी नहीं हुआ अभी तक। MDPHA राजा मंसूर साहब बहुत कंप्यूटर ऑफिसर है, इस वक्त उनके पास DGPHA पंजाब का भी चार्ज है, बहुत कंप्यूटर ऑफिसर हैं। उन्होंने ईद से पहले सब अफसरान को बुला के कहा था कि जी कोई शहरी की तरफ से हमें कोई शिकायत ना आए, परेशानी ना हो। लेकिन क्या हुआ है, वही हुआ है फजाइल, मार धाड़ जारी रही है, शिकायत और लगे हुए वहाँ पे, ठीक है। और कैंटीन पर ओवर चार्जिंग जारी है। अब जो राव आफ्ताब है, ये वहाँ पर फजाइल जो हमारे ज़राए बताते हैं कि जो डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क शाहनवाज भट्टू साहब, ये उनके भी मामला सारे यही देखता है, ठीक है। तो फिर इंतजामिया की नाकामी है ना, ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं। इतना बड़ा मामला वहां पर हुआ है, वहां पर ओवर चार्जिंग हुई है, गैर कानूनी अंदर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट्स को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट बर्बाद, इसका मतलब है कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पता है, इंतजामिया की गफलत है, ठीक है। बाहर जो आपके पार्किंग है वहां पे भी मामलात रहे हैं, ठीक है। अंदर कैंटीन पे सिगरेट फरोख्त हो रहे हैं, आप ये अंदाजा लगा लें कि पब्लिक पार्क में सिगरेट फरोख्त हो रहे हैं। अच्छा, अब मजे की बात है, अब ये देखें फजाइल के जो शाहनवाज भट्टू है, उनके पास जोन 2 भी है। अच्छा, ग्रेटर इकबाल पार्क को हम अब सारा आपने डिस्कस आपके सामने फजाइल मैंने किया। अब ग्रेटर इकबाल पार्क में जो हार्टिकल्चर को देखता है ना, जो हार्टिकल्चर के मामला को सुपरवाइजर देखता है, तो उसका हार्टिकल्चर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा, जरा ये बताते हैं कि वो इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट का बंदा है और उसको हार्टिकल्चर में लगाया हुआ है, तो गैर कानूनी हो गया ना। शाहनवाज भट्टू साहब तो गैर कानूनी तरीका ही है ना ये, फिर क्या ऐसे फिर शाहनवाज भट्टू साहब को जो ड्राइवर है उनके साथ चल रहा है, सरकारी पर्सनल नहीं, वो जोन 1 का मुलाजिम है। अच्छा, नाइस, ठीक है। वो हाजिरी उसकी जोन 1 में लग रही है और जनाब जोन 2 में फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं। नहीं, अफसरान के साथ तो कहीं से भी ड्यूटी के लिए ड्राइवर्स तो लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसका ट्रांसफर करवा लें फजाइल, उसका ट्रांसफर करवा लेना, फिर नोटिफिकेशन जारी करवा लें, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो ड्राइवर जो है, सुनने में ये भी आया है कि वो भी तमाम मामला को देखते हैं। अच्छा, ऑल एंड ऑल है। अब इंशाल्लाह फजाइल जल्दी, बहुत जल्दी एक और स्टोरी मैं आपको जोन 2 की दूंगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जोन 2 की। वहां पे गैर कानूनी दरख्त की कटाई जो है ना, वो नहीं रुकी। वो तो हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है, उसके बावजूद जी बिल्कुल ऐसे गुज़िश्ता दिनों दरख्त काटे गए 2 मोरिया पुल के पास जो ग्रीन बेल्ट है वहां से। फिर रेलवे स्टेशन के करीब दरख्त काटे गए थे आज से 4-5 माह कबल। अब ये बादशाही मस्जिद है, उसके बिल्कुल सामने पानी वाला टैंकी का अहाता है, ठीक होगा, वहां पे महकमा औकाफ की जगह है जो ज़राए बता रहे हैं। वहां से तंदुरुस्त दरख्त, बड़े दरख्त काट दिए गए। और जनाब जोन 2 के जो सुपरवाइजर है वहां पे, गार्डन सुपरिटेंडेंट अजमत साहब, वो FIR करवा रहे कि नामालूम अफराद दरख्त काट कर ले गए। तो वो कहाँ थे? मैं ये कहता हूँ फजैल कि ये नाहली है इंतजामिया की, हमारी जो बादशाही मस्जिद इंतजामिया उनकी, कि उनको भी इल्म नहीं है कि दरख्त किसने काटे, ठीक है। उनको इल्म नहीं है। देखें, ये कैसे हो सकता है उनको इल्म ना हो? एक वहां पे आपकी प्रॉपर्टी में कोई कैसे आ सकता है? एक वहां पे रेस्टोरेंट है प्राइवेट बादशाही मस्जिद के पास, जरा ये बता रहे हैं कि जगह उनके पास थी। अच्छा, और इस बादशाही मस्जिद इंतजामिया और जो PHA जोन 2 इंतजामिया उनके इल्म में था कि दरख्त कटने, तो बहुत बड़े दरख्त थे फजाइल, और उसको कटने में भी टाइम लगा होगा। हरे भरे दरख्त थे और 2 दरख्तों को उन्होंने बिल्कुल ही काट दिया, 3 दरख्तों को उन्होंने बगैर इजाजत के उसकी काट-छांट कर दी, टने काट दिए, प्रॉब्लम थी उससे। अब मुमकिन है ये FIR तो हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि जोन 2 में क्या मामला चल रहा है जब से शाहनवाज भट्टू साहब आए हैं। कभी यहाँ पर दरख्त काट दिए जाते हैं, कभी ग्रेटर इकबाल पार्क में ओवर चार्जिंग हो रही है, कभी गैर कानूनी स्टॉल लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे अफसरान को पूछा क्यों नहीं जाता? क्या मैं फजल हुई हैरत है कि यार क्या मामला है कि क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही? क्या शाहनवाज भट्टू साहब इतने ही कंप्यूटर ऑफिसर हैं कि उनके जगह पे कोई और नहीं आ सकता? इसकी तहकीकात की जाए ना, ये तमाम चीजें क्लियर वाज़ेह हो जाएंगी फजाइल कि ये दरख्तों की कटाई में कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जोन 2 इंतजामिया, बादशाही मस्जिद इंतजामिया आपको इसमें नजर आएगी।
अच्छा तो इसके अलावा गुलशन रावी पार्क में जो ग्रीन बेल्ट्स को वो खराब करें उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गुलशन रावी मून मार्केट हाँ, पार्क थी फजाइल, वहां पे ये आज से कोई साल तकरीबन होने वाला है, यहाँ पे कैंटीन बनी थी तकरीबन कुछ 6-7 माह कबल। ठीक है, तब भी ना एक एप्लीकेशन मूव हुई थी कि जी ये कैंटीन जो है ये विदाउट टेंडर दे दी गई है, एक शहरी ने जमा कराई थी, चलो वो आगे आगे बन गई। अब ये आई थिंक ईद का वाकया, ईद के दिनों की छुट्टियों का, कि वहां पर जो PHA का अमला है उसके साथ बदतमीजी की गई है, उन्हें ज़ुदो कोट किया गया है। ये FIR का मतन बता रहा है जो वहाँ के सुपरवाइजर ने दी है उस कैंटीन मालिक के खिलाफ। उन्होंने कहा जी 150 के करीब कुर्सियां और टेबल ग्रीन बेल्ट पे लगाई हुई थी, ग्रीन बेल्ट तबाह कर दी। जो वहां पे जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है, जहाँ जॉगिंग करने के लिए आते हैं फजाइल, उसको तबाह कर दिया गया है और हमला करवाया गया है, मुलाजमीन को उकसाया गया PHA मुलाजमीन पे। तो फजाइल ऐसी तो कैंटीन के जो मालिक है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके कैंटीन का टेंडर कैंसिल करना चाहिए, सील कर देना चाहिए। मतलब इतने बड़े बदमाश हैं वो लोग। क्या उनके पीछे सिफारिश चले बता दिया जाए। अब MD मंसूर अहमद राजा, मैं दोबारा कहूंगा, कंप्यूटर ऑफिसर है और वो चीज़ों पे एक्शन लेते हैं, देखते हैं मामलात को। लेकिन मामला ये है फजाइल कि ऐसे कौन से हुंडे बदमाश को आप कैंटीन दे रहे हैं कि जो मुलाजिम में तशद्दुद कर रहे हैं वहाँ पे PHA के, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट तबाह कर रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक तबाह कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं बनता। ये तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनका टेंडर जो है कैंसिल होना चाहिए। कुछ सोडा वाटर आई थिंक वो वहां पर है कोई ब्रांड सोडा वाटर का, 2 आई थिंक कैंटीन्स है, अच्छा। तो वहां पे मामला हुआ है और उन्होंने मारा है PHA मुलाजमीन को। नहीं तो अवाम को कोई यकीन दहानी कराने के लिए कोई इकदाम कर रहे हो, जिस तरीके से ग्रीन बेल्ट्स पे जिस तरीके के वाकयात अब सामने आ रहे हैं, तो क्या कर रही है हुकूमत? देखिए फजाइल, मैंने आपको बताया है कि बड़े सख्त अहकामात हैं दरख्तों की कटाई के हवाले से। ये लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं उनके बड़े सख्त अहकामात हैं, बड़े सख्त अहकामात हैं, दरख्त तो हमारे माहौल को अच्छा बनाते हैं। जुडिशियल वाटर एनवायरनमेंट कमीशन भी बना हुआ है कि जिसने देखना है कि दरख्तों की जो कटाई हुई है किस तरह हुई है, उसके खिलाफ बड़ी बड़ी सख्त सजाएं हुई हैं। जो अफसरान उनको मुअत्तल किया गया है, उनको सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि Zone 2 में क्या तमाशा बना रखा है, आए दिन दरख्त काटने के मामलात है, आए दिन दरख्त काटने के मामलात है, ये चीजें मेरी समझ से बाहर है। पहले तो ये ड्रॉ करें ना बात के, मतलब इंतजामिया क्यों नाकाम है, क्यों कुछ एक्शन नहीं ले सकती है, गैर कानूनी स्टॉल्स पहले लग गए, किसकी वजह से लगे, किसने इजाजत दी? ऐसे जबरदस्ती तो कोई अंदर जाके नहीं ना लगा सकता, किसी की प्रॉपर्टी हो उसमें मैं आपको वही बता रहा हूं, मिली भगत है, करप्शन है, कोई तो सिस्टम चल रहा है ना। आपको वही बता रहा हूं कि जो हमारे सोर्स ने नाम बताए, मैंने आपको बताया कि सोर्स ने नाम बताए, अच्छा, और ये वही है जो ऐसे अफसरान को क्यों नहीं हटाया जाता सीटों से जो मतलब देख रहे हैं कि मसाइल बन रहे हैं। अच्छा, एक और मैं फजल बात मैं यहाँ पे कहूंगा, UET के करीब ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट पे जो ये मॉडल रेडियो है ना, आई थिंक 15 से 20 को लगा दी गई। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि ग्रीन बेल्ट पर किसी किस्म की कोई तजावजात कायम ना की जाए। चलिए तजावजात नहीं है, ये मॉडल रेडिया है वज़ीर पंजाब, लेकिन ग्रीन बेल्ट क्यों? ग्रीन बेल्ट पे आपने क्यों लगवा दी? ये वहाँ के जो डायरेक्टर है ना, बड़े काबिल डायरेक्टर है जवेद हामिद, बड़े कंप्यूटर ऑफिसर है। क्या कहना है उनका? ठीक है, अभी मैंने उनकी लंबी बात लेकर आया हूँ और वहां पर कोई सियासी शख्स है, मैंने उनसे भी मेरी सवाल डिस्कस की। मैंने कहा सर आप कैसे, उन्होंने कहा जी ये MOR साहब ने लगवाई। मैंने कहा MOR साहब के पास क्या अख्तियार है? क्या वो लाहौर हाई कोर्ट से बड़े हो गए कि वो जहां मर्जी जड़ी लगवा देंगे? ग्रीन बेल्ट आपने तबाह करके रख दी है। PHA लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाता है, आपने ऊपर उसकी रेडियां लगवा दी है। कि किसकी इजाजत से लगी? मुझे तो ये हैरत हो रही है। और मैं ये 100% फजाइल, ये जवेद अहमद जो है डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, उनकी लंबी चीज नहीं है। तो शिकायत के सूरत में आवाम कहां जाए? LBC लाहौर ब्रांच कनाल पर जो प्रोजेक्ट है PHA का, वहां पर ग्रीन बेल्ट पे रेडियां लगी थी, तब ये जवेद अहमद वहां पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इन्होंने आके फौरन रिमूव करवाई थी। उन्होंने कहा ग्रीन बेल्ट पे नहीं लगने देनी मैंने, तो यहाँ पे कैसे लग गई हैं? नहीं, देखिए इसको तो हम इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। हम DC साहब से मैं डिस्कस करूंगा, मैं MD PHA साहब से डिस्कस करूंगा कि ये किसकी वजह से सरियां लगा दी गई हैं। आप तो कस्टोडियन है ग्रीन बेल्ट्स के, आप लाहौर को खूबसूरत बना रहे हैं,
تو یہ ریڑیاں آپ کیسے, آپ ریڈیو پہ جو گندگی وہ ڈالتے ہیں فضائل, اب ریڑیاں آپ بتائیں کہ جب پودوں کے اوپر آئیں گی تو پودے کیا زندہ رہیں گے, تو خراب ہو جائیں گے نا فضائل. وہ تو ویسے رہے گی نہیں, بالکل. ریڑیاں جب اس پہ آ جائیں گی تو گھاس شاس سب اڑ جائے گا, اس کا خراب. میں حیران ہوں کہ کس نے اجازت دی ہے فضائل, گرین بیلٹ پہ تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. واضح احکامات ہیں, جوڈیشل واٹر انوائرمنٹل کمیشن کے بھی احکامات ہیں کہ گرین بیلٹ درختوں کی کٹائی بالکل بھی کمپرومائز نہیں, وہ تو فضائل. اچھا, اور پھر جو ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے, جی میں آپ کو بتاؤں فضائل کہ ٹرانسفر پوسٹنگ بالکل کی گئی ہیں. ایم ڈی صاحب نے, منصور احمد راجہ نے, جو کمپیوٹر آفیسر تھے ان کو لے کے آئے سیٹوں پہ. اب میں یہاں پہ تھوڑا ذکر کروں گا کہ آر ٹی اے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک شہری نے اپلیکیشن جمع کروائی, اور شہری نے انچارج کرشی پارک شفیق رضا اور فرح اخلاق جو ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ہیں ان کی تقرری, ان کی تعیناتی, ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ, ان کی ترقی کا ریکارڈ مانگ لیا. ٹھیک ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ ہم ان کا ریکارڈ دیں, کب یہاں پہ تعینات ہوئے, ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, اور اگر ان کے خلاف کوئی انکوائریز تھی, اگر ان کیونکہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو شفیق رضا ہے ان کی ایک دور میں جو ہارٹی کلچر کا ڈپلوما تھا جعلی نکلا تھا, جو یونیورسٹی سے کیا تھا, انہوں نے جمع کروایا تھا. یونیورسٹی نے ان کو, کیونکہ ڈائریکٹر ایڈمن نے ان کو لیٹر لکھا تھا اس دور میں, اور ڈائریکٹر ایڈمن کے لیٹر کے عوض انہوں نے وہاں سے ایک لیٹر بھیجا, تو کہا تھا جی شفیق رضا ہے, اسے جو ڈپلوما کی بتا رہے ہیں ہماری یونیورسٹی سے نہیں کیا گیا, بوگس ہے. تو شفیق رضا کی کیسے تعیناتی کی گئی. اب معاملہ فضائل یہاں پہ نا کچھ تھوڑے سے بڑے الجھے بھی ہوئے. جو شفیق رضا ہے وہ آئی تھنک 11ویں یا 12ویں اسکیل کا آفیسر ہے, اس کو آپ نے انچارج کرشی پارک لگایا ہوا ہے. انہوں نے آپ نے ان کو مری پروجیکٹ کا, آپ کو جو ہارٹیکلچر ہے اس کا آپ نے انچارج بنایا ہوا ہے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی کی اگر بات کرنی ہے تو آپ وہیں سے دیکھ لیں, ہم نے غالباً پروگرام بھی کیا تھا, وہ جو ایک معذور ہیڈ مالی تھا, جی اس کا کیا بنا, اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے کوئی؟ وہ واپس اپنے بالکل فضائل ہم آئیں گے اس طرف, میں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو, کیونکہ لنک ہے نا چیز. اب جو فرح اخلاق ہے ان کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ترقی لے کے اس عہدے پر پہنچے. وہ تو ترقی, ان کی ترقی بنتی نہیں تھی کیونکہ جس پوسٹ پہ وہ تعینات ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب ان تمام چیزوں کا ڈیٹا مانگا گیا ہے. ایک لیٹر جو چیف پبلک انفارمیشن آفیسر کی جانب سے جو شہری ہیں وہ لیٹر لکھا گیا تھا کہ ہم 14 دن کے اندر آپ کی تمام ڈیٹا فراہم کر دیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا فضائل, افضال خان آئی تھنک ہے شہری جو اپلیکینٹ ہے, مجھے نہیں لگتا فضائل ڈیٹا دیں گے, یہ ڈاکومنٹس دیں گے. یہ ان کو ابھی لارا لگائیں گے, ان کو گھمائیں گے, کیونکہ اب تک دے دینا چاہیے تھا. 14 ڈیز آئی تھنک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مئی کے سٹارٹ میں انہوں نے اپلیکیشن دی تھی, مئی کے سٹارٹ میں, جون سٹارٹ ہو گیا, تو 14 ورکنگ ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. آئی تھنک یا تو مکمل ہو گئے یا بالکل ہونے والے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ دیں گے, کیونکہ اگر یہ ان کا ریکارڈ آ گیا تو ان دونوں کا کٹا چھٹا کھل جانا کہ یہ, اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ فضائل کہتا ہوں کہ اگر یہ ریکارڈ دے دیتے ہیں تو وہ شہری کا یہ دعویٰ ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ان کی جو تعیناتی ہے, ان کی وہ بھی غلط ہے, غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے. ویسے مسئلہ کوئی نہیں ہے, اگر یہ نہیں دیتے تو ان کے پاس پلیٹ فارم اور بھی موجود ہے. انفارمیشن کمشنر جو ہے, ہم ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں, شہری ان کے پاس بھی جا سکتا ہے, کیونکہ اپلیکیشن دے گا, وہ آٹومیٹکلی وہ ان کے پاس اختیارات ہیں, ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ متعلقہ آفیسر کو پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ڈاٹا کیوں نہیں دیا, فائن کر سکتا ہے, ان کو سزا دے سکتا ہے. چیف انفارمیشن کمشنر ہے, ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں. تو ابھی تو یہ دیکھ رہے کہ 15 دن 14 دن جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں 1 مئی کو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اور جون سٹارٹ ہو گیا, تو 14 ڈیز سے تو کافی 4-5 مئی کو دی تھی آئی تھنک. اب ورکنگ ڈیز بھی ہوتے ہیں, چھٹیاں بھی آ گئی, بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی آ گئی. اب دیکھیں کیا بنتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا فضائل کہ وہ ڈیٹا کچھ ہوگا یا کچھ فراہم کیا جائے گا. ان کو چیف انفارمیشن کمشنر صاحب کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑنا, کیونکہ وہاں سے انصاف مل جاتا ہے, وہاں سے مل جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ یہ نہ دیں, یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا نہیں دیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. نہیں تو مستقبل میں اب یہ کیا کریں ایسی تجاوزات کے حوالے سے, جو غیر قانونی قسم کے انہوں نے سٹالز لگائے ہوئے ہیں, کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں, کچھ
समझ रहे हैं, अवाम परेशान है कि अगर एक पार्क है, उनकी तफरीह की जगह है, वहाँ पर भी यही सिलसिला चलेगा तो किस तरीके से चल पाएंगे? देखिए फ़ज़ाइल, मैं आपको वही जिक्र किया है कि पूरे लाहौर की जो ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स है ना, और दरख्तों का जो कस्टोडियन है वो PHA है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी। और अब तो पूरे क्यों पंजाब में वो PHA क्या बचा है, क्यों नहीं कोई? अब देखें, जो ऑफिसर होता है ना, हेड जो होता है, अब AMD PHA नए आए हैं, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर के मामलात को देखते हैं। सॉरी, जो AMD PHA हैं, अब AMD इन्होंने रिसोर्स के अलग कर दिए हैं, मार्केटिंग के अलग कर दिए हैं, क्योंकि AMD रिसोर्स अलग है, AMD हॉर्टिकल्चर अलग है, AMD हेडक्वार्टर, बड़े काबिल ऑफिसर हैं, यकीन करें। जोना वहीद भट्ट हैं, वो AMD हॉर्टिकल्चर हैं, वो खुद जाके फील्ड में विजिट करती हैं, बिलीव करें, खुद विजिट करती हैं जाके, ठीक है। इसी तरह जो डायरेक्टर एडमन है सोनिया कलीम, बहुत कंप्यूटर ऑफिसर है। MD PHA मंसूर अहमद राजा बहुत कंप्यूटर ऑफिसर है। असल में होता ये है फ़ज़ाइल के हमारे जो अफसरान हैं, इनको सब अच्छा की आवाज दी जाती है, लेकिन मैंने मसला है कि सर बेहतरीन जा रहा, परेशान ना हो, बेफिक्र रहे। अब आप ये बताएं फ़ज़ाइल, एक अफसर कितना विजिट कर लेगा, कितना विजिट कर लेगा? आप बिलीव करें कि MD PHA ने तकरीबन कोई अब 15 से 20 जो सुपरवाइजर थे ना हॉर्टिकल्चर के, जब वो आए थे, उन्हें उनका तबादला की थी, अभी तक वो वापस नहीं आए, ठीक है। ये इन मामलात में बड़े सख्त हैं, जो फैसला ले लिया। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम देखें, आपसे चीजें शेयर करते हैं, हमारे दीगर साथी जो हैं वो शेयर करते हैं चीजें हॉर्टिकल्चर के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, उन पे एक्शन भी लिया जाता है। फ़ज़ाइल ये नहीं कि एक्शन नहीं लेते, एक्शन लिया जाता है, उन पे एक्शन भी लिया जाता है। अब मामला ये है, गुजारिश देखिए, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सर हमने देखे चीजें आपको आप तक पहुंचानी है, हमने हाईलाइट एक्शंस आपने लेने, सर एक्शन आपने लेना। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो हमारे लाहौर के पार्क्स हैं, ये आवाम का तफरीह का मरकज है भी, या फिर बेज़ाब्तियों का या गैर कानूनी निगरानी का शिकार बनते चले जा रहे हैं? देखिए फ़ज़ाइल, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, पार्क्स खूबसूरत हैं, बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए थे पूरे ईद के दिनों में पार्क्स में। आपके छोटे बड़े पार्क्स आप जाए ना फ़ज़ाइल, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत पार्क्स, बहुत खूबसूरत, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं पे बेज़ाब्तियां भी हैं, जो हॉर्टिकल्चर जो पार्क्स हैं वो तबाह भी हो रहे हैं तजावजात से, ठीक है। कोई मालियों के मामलात हैं, कोई तेल डीजल के मामलात हैं, ये तमाम चीजें साथ साथ चल रही हैं। देखिए, खूबसूरत बिल्कुल लाहौर को बनाया PHA, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी भी इवेंट पे देख लें, PHA आगे होता है। आपकी लाहौर की खूबसूरती को मेंटेन रखने में PHA का बड़ा हाथ है, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स भी है ना फ़ज़ाइल। तो देखिए, अब तमाम वो समझते होंगे जिन ग्रीन बेल्ट्स को उन्होंने इस तरह से तजावजात के तौर पे इस्तेमाल करें, शायद वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, या लोगों को पता नहीं चलेगा, बस देखिए, जब तक फ़ज़ाइल निगाह नहीं ना हो जाती, तब तक तो सिस्टम चलता रहता है। जब हाईलाइट चीज होती है, फिर उस पर एक्शन भी होता है, कोई शक नहीं है। मैंने बड़े बड़े एक्शन होते देखे, तजावजात मैंने खुद खत्म करवाई हैं, और दरख्तों की कटाई के हवाले से देखा गया कि उस पर FIRs हुई हैं। लेकिन FIR हुई है, उसके बाद देखिए मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ FIR होना काफी नहीं है। अब जोन 2 में दरख्त कटा है, उनकी एग्जांपल सेट कर देना कि अगला बंदा जुर्रत ना करे। एरिया है ना, इतना बड़ा दरख्त काट दिए गए। फ़ज़ाइल, दरख्त एक बड़ा दरख्त, और वो कोई मिनटों में थोड़ी कट गया, नहीं, वो बाकायदा वहां पे जब आ रहा चलता है फ़ज़ाइल, उसकी आवाज आती है। इतना बड़ा सा आपने दरख्त काट दिया, और 2 दरख्तों आपने उसको मुकम्मल काट दिए, 3 दरख्तों के टहने काट दिया आपने। तो अब ये कोई आसान काम तो नहीं है, या जल्दी तो नहीं हो सकता, टाइम लगा होगा। फ़ज़ाइल, जो दरख्त है ना वो जानदार है, मेरा ये मान है। और माहौल, हमारे माहौल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फ़ज़ाइल, जहाँ पे दरख्त है वहाँ का आप आबो हवा आप देखें, वहाँ का आप टेम्परेचर देखें, आपको फर्क नजर आएगा, ठीक है। आप उन्हीं का कत्लेआम कर रहे हैं। मैं तो हैरान, जिस पे सख्ती से पाबंदी भी है और अहकामात भी है कि नहीं करना। जी बिल्कुल ऐसा है। सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फ़ज़ाइल आसिम को दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।